Good morning, students. Today we will read a new story. Our brain is powerful. We should make good use of it. ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆୱାର ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱି ସୁଡ଼୍ ମେକ୍ ଗୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ସଲ୍ଭ ଅଦର୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବଟ୍ who will help them when they are in a fix or in trouble ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହିୟର୍ ଫଲୋଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲ ଏ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା 6 wise men 6 ଜଣ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ୱାଇଜ୍ ହେଲା ବିଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ 6 ଜଣ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା 6 wise men once 6 wise men went on a journey together ଥରେ 6 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ On their way, there was a deep river. ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ନଦୀ ପଡ଼ିଲା There was no boat. ସେଠାରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା So they swam across the river. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ପହଁରି ଅତିକ୍ରମ କଲେ They all reached the other bank safely. ଏବଂ ସେମାନେ ନଦୀ ଆରପଟେ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଫଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀ ଆରପଟେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତେଣୁ 6 ଜଣ ଲୋକ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ରିଭର ପଡ଼ିଲା ଗଭୀର ନଦୀ ପଡ଼ିଲା ସେଠି କୌଣସି ବୋଟ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପହଁରିକି ନଦୀ ଆରପଟକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ନିରାପଦର ସହିତ ନଦୀଟିକୁ ପାରି କଲେ Are we all safe? asked one of the wise men. ସେ 6 wise men ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା Are we all safe? ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ କି? Let's make sure, said the others. ଆସ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଲେ The first man counted the others. ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଣିଲା 1 2 3 4 5 and said look one of us is missing there are only 5 of us here ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଣିଲା ଆମେ ନିରାପଦ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଠିକଠାକରେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା 1 2 3 4 5 ତାପରେ କହିଲା ଦେଖ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ one of us is missing There are only 5 of us here. ଏଠାରେ ଆମର କେବଳ 5 ଜଣ ମାତ୍ର ଆମେ ଅଛୁ You are silly, said the second wise man. Let me count and see. ତୁମେ ଗୋଟେ ବାଉଳା ଲୋକଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଗଣୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ଟା କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ ବାଉଳା ଲୋକଟେ You are silly ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଗଣୁଛି 1 2 3 4 5 Yes, we are only 5. God, one of us is missing. ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 1 2 3 4 5 କଲା ତାପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ସତେ ତ ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ହଜିଛି ବୋଲି ସିଏ କହିଲା The third man counted and then the fourth man. ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଣିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଗଣିଲା Yes, there are only 5 of them. କହିଲା ହଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ there are only 5 of them. ସେମାନଙ୍କର ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ 5 ଜଣ After they all sat down and cried, One of us is drowned. How sad. Our dear friend is drowned. How shall we do now?
तापरे से माने समस्ते बसी पड़े दे ऑल सैट डाउन एंड क्राइड आउ कांदिबाकू लागिले कांदिले वन ऑफ अस इज ड्रॉन आम भितर जड़े बुड़ी जाइछि हाउ सैड कि दुख खबर आवर डियर फ्रेंड इज ड्रॉन आमर प्रिय बंधु जड़े बुड़ी जाइछि व्हाट शैल वी डू नाउ आमे वर्तमान कौन करिबा बोली एपरी कहीकि से बसिकी कांदिबाकू आरंभ करिले आफ्टर सम टाइम द लीडर ऑफ द वाइज मेन सेड वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन ए बैड डे सो वी लॉस्ट वन ऑफ अस आफ्टर सम टाइम्स किछि समय परे द लीडर ऑफ द वाइज मेन से विज्ञ लोक मानकर दलर मुखिया सी कहिले वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन ए बैड डे आमे जो यात्राटा माने यात्रा आरंभ करले सेटा गोटे खराब समय थिला बा आमर अनुकूलटा खराब थिला बा खराब समय थिला हाँ तेणु से खराब समय बोधे आम आमर यात्राटी को आरंभ कले सो वी लॉस्ट वन ऑफ अस तेणु आमे एथिरु आम मध्यरु जणकू हरेइले वी विल नॉट गो ऑन नाउ आमे आउ ଯିବା ନାହିଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍ ଆସ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଦ ଅଦର୍ସ ଏଗ୍ରିଡ୍ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ ଦ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ସ୍ୱାମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ରିଭର୍ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଦ ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପାରି ହେଲେ नदी पार हेले पहरी पहरी नदी पारी हेले एंड रीच द अदर बैंक आरपट कूल आसी पहुँचले ए पुअर इलिटरेट मैन फ्रॉम देयर विलेज सो देम है तांको गाँव जड़े गरीब अपाठुआ व्यक्ति माने इलिटरेट है हूँ अपाठुआ बा अशिक्षित जड़े गरीब और अशिक्षित लोक फ्रॉम देयर विलेज तांको गाँव सो देम से मानकु देखिला ही सेड आरेंट यू गोइंग ऑन योर जर्नी आपण मैंने भ्रमण गले नहीं कि कौन भाई फेरी आसले से देखी मार्क करी तार अर्थ पिलाटी मार्क करला देखिला जे से फेरी आसुँच तेणु से देखिकी गाँव पिलाटी देखिकी पचारला आपण मैंने आउ भ्रमण रे गले नहीं कि नो वी आर नॉट ना आमे गलु नहीं सेड द लीडर ऑफ द वाइज मेन दलर मुखिया कहिले वी लॉस्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द रिवर वी आर गोइंग बैक होम से दलर मुखिया कहले आम भितर आमे आम भितर जन को हरेलु एणु आमे घर को फेरी जाउछु हु डिड यू लॉस अपाठुआ लोकटा पचारुची जे कहा तुम्हें हरेल आपण भितर किए हजिगला तार अर्थ कहा को हरेल बोली कहूच किए हरिगल किए हजिगला वी डोंट नो कहला आमे जानिनु वी आर 6 नाउ वी आर ओनली 5 कहला आमे 6 जन थिलु वर्तमान 5 जन अछु द इलिटरेट विलेजर काउंटेड देम तापरे अपाठुआ गाँ लोकटी से कौन कला ना से मानकु गणिला दे वेयर 6 एंड नॉट 5 से माने थिले 6 जन 5 जन नुहंती ही थॉट से चिंता कला दिस मेन आर रियली फुलिश से चिंता कला ये लोक गुड़ा प्रकृत में बोका ईच ऑफ देम काउंटेड ओनली द अदर्स प्रत्येक लोक से माने अन्य मानकु गणुछंदी निजको छाड़ी देइछंती तेणु से केवल अन्य मानकु गणिछंती निजको छाड़ी देइछंती सेथिपई 5 जन होउछंती 6 जन लोक बदले 5 जन होउछंती तेणु से बुझी पाला जे लोक गुड़ाक बहुत बोका अछंती नाउ आई विल टीच देम हाउ टू काउंट तेणु वर्तमान केमती गणा जाए मु तांको सिखेबी ही देन टोल्ड देम स्टैंड इन ए लाइन आई विल काउंट तापर से कौन कले ना तांको कहिले जे तुम्हें गोटे धाड़ी रे ठिया हुआ मु गणिबी आई विल काउंट मु गणिबी द विलेजर वेंट टू द फर्स्ट मैन गाँ लोकटी प्रथम व्यक्ति पाखक गला गेव ए रैप ऑन हिज हेड ता मुंडरे गोटे दाग देई गणिला दाग देदेला
and counted 1 ଆଉ ଗଣିଲା 1 ବୋଲି। He gave a rap on the second man's head and counted 2 ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦାଗଟେ ଦେଲା, କହିଲା 2। In this way he went on ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଗଣି ଗଣି ଗଲା। He gave a rap on the sixth man's head and counted 6 ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଦାଗ ଦେଇକି ଗଣିଲା, ତାପରେ 6 ବୋଲି କହିଲା। Now you see you are 6 and not 5 ସେ ତାପରେ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ 6 ଜଣ 5 ଜଣ ନୁହଁ। ହେ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ହେ ହଁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ଠିକ୍ ୟୁ ଆର୍ 6 ନାଓ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ वी आर 6 नाउ आमे वर्तमान 6 जन अछु। नाउ वन ऑफ द वाइज मेन सेड सेमानक मध्यरु जने बुद्धिमान व्यक्ति कहिले जे आमे वर्तमान 6 जन अछु। द लीडर ऑफ द वाइज मेन सेड सेमानक मध्यरु जे थिले हमर बुद्धिमान व्यक्ति मानक मध्यरु जे थिले मुखिया से कहिले इट इज गुड दैट द मिसिंग मैन हैज कम बैक जा हो भल है हजि जाइथिबा लोकटी पुणी फेरी आसिला। नाउ लेट्स गो ऑन आवर जर्नी वर्तमान आस आमे यात्रा आरंभ करिवा। पिला माने स्टोरीटी को तो पढ़िल ताकू मन मन ध्यान दे रीडिंग करिवो तार स्पेलिंग गुडी का मन रखिवो। थैंक यू।